guys. Bye! Dito ka, Daddy. Ito Hi. yung ano namin, gender reveal. Gawa lang po namin. Ginawa ko lang. Ayan, okay. Baby, halika, dali. May tatanong si Mami sa'yo. Ito lang, si Mami. Team boy ka ba, team girl? Timboy. Oh, team boy. Oh, hawakan mo to. Hold mo to. Pakita mo sa kanila. Si Daddy. Si Daddy. Girl tayo, girl. Ah, girl ka daw. Okay. Ako kahit ano. Okay. Yan. O, bakit daw team boy? Kasi para may kalaro ako. Kalaro ka. Ikaw naman, Daddy. Bakit? Para gusto mo mag-anak ng babae, no? Girl. Okay, dito na. Okay, open na natin. O, dito tayo. Ulit. Ulitin mo. Ayan o, baby. Oh, ito Ulit na. na Oh. muna. Ito na. Oh, papakita natin. Papakita natin. Okay, open na natin to. Open mo O, natin. open na natin to. Okay, dahan-dahan. Teka lang. Dahan-dahan. Open lang. O, dahan-dahan po. Ayan po. Nakita po natin. Yan, dito. O, balance. Tingnan natin. Dito. Daddy, tulungan mo si baby. De. Hindi, ako ko namin yung ano ba? Kayo ba? Saan ba? Baby, wala. Wala gender. Teka lang. Teka lang, anak. Teka lang. Wala. Ano ba? Bakit wala? Yeah. Ay, Eric! O, Daddy. Ay, girl. Girl! Girl! Daddy, tingnan mo. Girl lang. Girl. Pepe, girl. Girl po, may Pepe. Mami. Yay, girl. Yay! Mami, Alam na po ba naman to? Mami. Girl lang. Yay! Ang lalaki to ba? Ipatali ka na. Mami. Yeah, baby! Ah. May ganito pa pong kasama. It's a girl talaga. Barbie. Thank you po. Hi! Yoko yan, boy.